Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine watching a tiny idea, fueled purely by a founder's compelling story and just their sheer will, suddenly absorb billions of dollars in capital. It attracts global headlines and draws in this stampede of followers, only for that entire venture to just, vaporize overnight. The collapse leaves behind this deep sense of outrage and confusion, really, among everyone who bought in. This whole cycle of euphoria and then devastation, this powerful dynamic, is precisely what Raghu Garud, Nelson Phillips, Yulia Sneher, Llewellyn Thomas, and Charlene Zeitzma explore in their work. And I think it's essential to contextualize this discussion. Our conversation today, it draws very heavily from their introduction to the special issue Hype in Entrepreneurial Settings, which was published in the Journal of Business Venturing. And that's, an FT50 listed journal. For anyone listening who's maybe new to academic research or perhaps just starting their own research journey, we really do urge you to seek this out. It's a thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed article. The link is right there in our show notes. At its core, the paper conceptualizes hype in new ventures as a dynamic, four-stage cycle. So it begins with hyping. That's the initial strategic effort by the entrepreneur to frame future expectations, often with very limited proof. This rhetorical push, if it's successful, can then trigger the upswing, which is this rapidly intensifying collective state where expectations become, unrealistic and start to self-amplify, often totally independent of what the founder's even doing anymore. And the real difficulty, of course, arises when those soaring, often impossible expectations go unmet. This leads to the downswing, a sudden reversal of momentum that can lead to this widespread stigmatization of the whole concept, or the organization, or even just the assets involved. But crucially, it might not end there. There's always this possibility of revival, where entrepreneurial efforts start up again, maybe years later, repurposing those old stigmatized assets under completely new labels. So our intellectual exchange today really centers on what I think is the most critical split in understanding this phenomenon. The central question for researchers is this: which phase presents the greater theoretical and methodological challenge? Is it the conceptual shift from hyping, that individual action, to the upswing, the collective state? Or is it the complex, nonlinear dynamics of the downswing and that subsequent revival? I approach this from the perspective that the greater difficulty, both conceptually and empirically, lies in capturing the consequences of the failure, the collapse, the stigma, and that very long path toward eventual renewal. The downswing and revival stages they're conceptually messier. They're so much harder to pin down with the kind of rigor that academic research demands because they span these huge temporal and emotional distances. I see why you think that, but let me give you a different perspective. I would argue that the paramount theoretical and empirical difficulty is in measuring that initial successful transition. The conceptual challenge is rooted in figuring out how an individual founder's persuasive traits, their swagger, their passion, cross that critical legitimacy threshold to trigger a collective state. We need to be able to measure that ignition point, right? The moment the entrepreneur loses control and the momentum becomes a social phenomenon in its own right. But the downswing involves fundamentally different types of data, and the methods you need are more interpretive, more intensive. The downswing introduces this high negative emotionality, fear, disgust, collective outrage. This creates a huge social complexity, especially when failure hits non-dominant groups harder. For instance, you look at studies on failed ventures led by women, and the stigma creates these destructive spillover effects that can harm the legitimacy of entire categories of marginalized entrepreneurs. Analyzing that kind of catastrophic erosion of moral legitimacy, or the development of hubristic cultures, that requires deep, longitudinal, interpretive case studies. And those are arguably much harder to execute with rigor than just trying to model a single, compressed ignition point. That's a fascinating point on the social consequences, but I'd frame the methodological hurdle and the upswing a bit differently. The core difficulty, from my side of the argument, is operationalizing that precise turning point where hype, which starts as an asset, flips and becomes a liability.
We know from computational studies that visibility and expectation drive valuation only up to a certain point, beyond which the returns diminish rapidly. It's often an inverted U-shaped pattern. Measuring that exact point where positive momentum begins to turn toxic, that requires highly sophisticated scale development, precise econometric methods, and you have to deal with biases like reverse causality. Capturing the moment positive collective belief ignites and then modeling its tipping point feels conceptually harder to me than documenting the subsequent and often predictable emotional backlash. I appreciate the rigor required there, but I'm not convinced by that line of reasoning, because it doesn't represent the greater challenge. Let's just consider the revival stage for a moment. Modeling revival means you have to track these multi-layered cycles over extended periods. I mean, think of categories like electric vehicles or virtual reality. They've had these reoccurring surges separated by decades-long lulls, and that requires tracking narrative accrual, how old stories and assets are strategically preserved or forgotten over huge time horizons. That temporal challenge, studying cultural forgetting and relabeling, it's a methodological barrier that I think fundamentally transcends the complexity of measuring a single upswing phase. Okay, let's pivot to agency and control. I think this strengthens my case for the upswing being the critical hurdle. The upswing is where the entrepreneur yields control to that collective momentum. The key challenge conceptually is mapping how that loss of control happens and how the market manages expectations when the founder is no longer the primary driver. The downswing that follows, while it's emotionally charged, it's structurally determined by the initial hyping. I mean, the founder set temporal commitments and expectations that were, by definition, impossible to meet. So the resulting crisis is, in a way, a predictable consequence of that initial strategy. Your argument focuses on predictability, but I think it fails to account for the sudden, aggressive return to personalized agency during the downswing. If the founder genuinely lost control to collective forces, how do we then rigorously model the mechanisms where stakeholders channel that disillusionment, transforming collective panic back into personalized blame, often targeting the same founder they once revered? That sudden shift, where infamy replaces celebrity, it severely complicates any theoretical shift in agency mid-cycle. The mechanisms of blame assignment are they're fundamentally messy to model. They are messy, I'll grant you that. But let's consider the role of context. The framework clearly positions hyping as a strategic action, contingent on audience plausibility. So the essential methodological challenge is refining how entrepreneurs customize their hype for different audiences, investors, regulators, the media. The focus has to be on connecting that entrepreneurial framing with social evaluation theories like legitimacy and reputation, measuring how that initial message actually lands and gets amplified across these distinct social spheres. I come at it from a different way. I think the methodological nightmare isn't tailoring the initial message. It's the macro-level context of institutional pluralism that makes the downswing so catastrophic. You see this when conflicting institutional logics collide. Say, the pressure for explosive growth hitting the demands for regulatory compliance. That conflict just accelerates legitimacy loss, leading to a legitimacy bubble collapse. This complex macro-level dynamic is completely outside the entrepreneur's initial strategy, and it presents a huge, under-theorized research challenge. I'm just not convinced by any reasoning that minimizes the importance of the external environment hitting the venture. I acknowledge that institutional collision creates explosive results, but the foundational work, understanding how an expectation becomes a self-fulfilling prophecy, which is the upswing, is still the harder conceptual leap. If that collective belief state is never generated, the institutional clash doesn't result in a spectacular collapse. It just results in a quiet failure. So we have to prioritize understanding the conditions that enable the hype's success in the first place. Okay, but let's go back to the extreme time horizon challenge in the later stages. To truly model the revival, researchers have to systematically track narrative accrual and the selective preservation of assets over these immense periods. We need methods to understand how past failures are strategically relabeled for new contexts. It's not enough to just say revival happens. We have to chart the specific narrative and organizational debris that survives the stigma. And that points to a sophisticated understanding of history, I agree.
But even in the long term, the core mechanism is still the relabeling and repurposing of those persistent assets. The foundational challenge is identifying what precisely persists despite the stigma, the material and cultural components that get recycled. And this is a question best informed by conceptual history, by analyzing how negative cultural associations are overcome or just forgotten, making that asset available for the next round of hyping decades later. The issue is rooted in classification, not just the passage of time. But the classification issue is tied directly to time. The longer the time lag, the harder it is to trace those assets back to their stigmatized origins and measure how effective the relabeling efforts were. The data becomes sparse, fragmented, and heavily reliant on interpretive analysis, which is a distinct and, I would argue, greater methodological hurdle than the econometric analysis needed for the compressed upswing. That is a fair assessment of the data challenges. So, to summarize my position for academics looking at this area, while the consequences of failure are severe, the most difficult research challenge remains that unpredictable phase of initiation. Future research needs to leverage cross-disciplinary methods, econometrics, computational linguistics, psychology, to precisely model that volatile shift from persuasive rhetoric to a collective self-amplifying belief. That's the engine that drives value creation under extreme uncertainty. And conversely, I would maintain that the downswing and revival stages demand more scholarly attention on institutional theory and cultural studies. We have to analyze how negative emotional energy manifests, how moral legitimacy is lost, and how that stigma creates these substantial spillover effects. Focusing on failure provides crucial insights into survival and the enduring cyclical nature of market expectations. For practitioners, I think we share a key insight. Hype is not inherently negative. It serves a necessary function by mobilizing resources and attention when things are fundamentally uncertain. However, you have to understand that hyperbole sets a critical temporal commitment. If you promise the impossible, the consequences of unmet expectations lead to a predictable and potentially catastrophic downswing. And pragmatically, post-collapse survival requires demonstrating immediate, verifiable performance. And it often involves that complex, strategic relabeling of assets to detach them from the stigma of past failure. It's a process of organized amnesia, really, where the past has to be selectively forgotten for the future to begin. We'll leave our listeners with a few curious questions to think about. Considering the challenge of Knightian uncertainty, the unknown unknowns in the upswing, what collective sense-making processes unfold when the market shifts to Wykean ambiguity, that state of having multiple conflicting cues during the downswing? And in our age of interconnected ecosystems, incubators, VCs, how do these networks support, moderate, or even actively supercharge the hype upswing? And what proactive role could regulators play in modulating this dynamic to reduce societal harm before expectations get out of control? And finally, for entrepreneurs operating at the intersection of multiple rapid hype cycles, say AI coupled with personalized health, how do they strategically shift narratives and resources to surf those waves, leveraging momentum in one area to buffer a decline in another? These varying perspectives, focusing on both the ignition of belief and the long aftermath of disappointment, they help us build a more holistic, a more nuanced understanding of how human imagination and expectation shape the volatile yet profoundly real landscape of entrepreneurship. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো এলিজাবেথ হোমসের কথা, ওই কালো টার্টলনেক, ভরাট কণ্ঠ, স্থির চাহনি। তিনি যে স্বপ্নটা দেখিয়েছিলেন মাত্র এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে শত শত রোগ নির্ণয়। থেরানোস। হ্যাঁ, থেরানোস। আর সেই স্বপ্নকে ঘিরে সিলিকন ভ্যালিতে তো একটা উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিলিয়ন ডলারের কোম্পানি, বড় বড় বিনিয়োগকারী, পত্রিকার কভারে পরবর্তী স্টিভ জবস, এই রকম সব তকমা। আর তারপর সব যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, রাতারাতি নায়ক থেকে একেবারে খলনায়ক। এই যে রকেটের গতিতে সাফল্যের চূড়ায় ওঠা
আর তারপর উল্কার মতো খসে পড়া। এর পেছনের শক্তিটা ঠিক কি? এটা কি শুধুই ভালো মার্কেটিং, নাকি এর পেছনে আরো গভীর কোনো সামাজিক প্রক্রিয়া কাজ করে? আসলে একাডেমিক ভাষায় এই পুরো ঘটনাটাকেই বলা হয় হাইপ। আর আজকের আলোচনাটা ঠিক এই বিষয়ের উপর লেখা একটি অসাধারণ প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। ও, প্রবন্ধটির নাম হাইপ ইন এন্টারপ্রেনিউরাল সেটিংস। এটা এমন একটা লেখা যা পড়লে মনে হয় আমাদের চারপাশের অনেক ঘটনার পেছনের নকশাটা হঠাৎ করে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল। আর এটা তো কোনো সাধারণ প্রবন্ধ নয়, তাই না? একদমই না। এটি প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জার্নাল অফ বিজনেস ভেঞ্চারিংয়ে, যেটা ফিনান্সিয়াল টাইমসের সেরা 50টি জার্নালের মানে FT50-র তালিকায় রয়েছে। ঠিক। আর এর লেখকরাও তাদের ফিল্ডের সেরা মস্তিষ্কগুলোর মধ্যে অন্যতম। রাঘু গারুড, নেলসন ফিলিপস, ইউলিয়াস নিহুর, লিউলিন DW টমাস এবং শার্লিন জেটসমা, মানে বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে। হ্যাঁ, তাই আমরা শ্রোতাদের কাছে একটা অনুরোধ করতে চাই। আমাদের এই আলোচনা তো শুনবেনই, কিন্তু সম্ভব হলে মূল প্রবন্ধটি অবশ্যই পড়বেন। এটা খুব জরুরি, কারণ এটি একটি গভীর চিন্তাভাবনা আর কঠোর পেয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। একদম। এর লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। আচ্ছা, আজকের আলোচনাটা আমরা একটু অন্যভাবে সাজিয়েছি। ধরা যাক কেউ সবে তার একাডেমিক যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। তার জন্য এই ধরনের একটা প্রবন্ধের পাঠোদ্ধার করাটা তো বেশ কঠিন হতে পারে। অবশ্যই। চলুন আমরা একসাথে সেই কাজটা সহজ করার চেষ্টা করি। তো শুরুতেই যদি বলি, এই বিশাল প্রবন্ধটার মূল কথা বা বেগ আইডিয়াটা কি? অবশ্যই। সহজ কথায় লেখকরা বলছেন যে হাইপ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা শুধু মিডিয়ার বাড়াবাড়িও নয়। তাহলে কি? বরং এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া, যাকে তারা বলছেন হাইপ সাইকেল। হাইপ সাইকেল? হ্যাঁ, এই চক্রের 4টি পর্যায় আছে যা বারবার ফিরে আসে, অনেকটা ঋতুচক্রের মতো। ইন্টারেস্টিং। একটা চক্র বা সাইকেল, তার মানে এর একটা শুরু আর শেষ আছে এবং সম্ভবত আবার নতুন করে শুরু হয়। ঠিক। চলুন এই চক্রটা একটু ভেঙে দেখি। আমার ধারণা প্রথম পর্যায়টা হলো অনেক বেশি শোরগোল তৈরি করা, তাই না? কিরকম? অনেকটা সিনেমার ট্রেলারের মতো। আসল সিনেমাটা কেমন হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু ট্রেলার দেখে প্রচণ্ড উত্তেজনা তৈরি হয়ে যায়। দারুণ তুলনা, একদম ঠিক ধরেছেন। প্রথম পর্যায় হলো হাইপিং। হাইপিং। আর এই ট্রেলারের পরিচালক হলেন উদ্যোক্তা নিজে। এই পর্যায়ে তিনি তার নতুন ধারণা বা পণ্য নিয়ে ভবিষ্যতের এক দারুণ রঙিন ছবি আঁকেন। কিন্তু তখন তো হয়তো প্রোডাক্টটা তৈরিই হয়নি। এটাই তো মজার ব্যাপার। এই উত্তেজনাটা তৈরি হয় এমন একটা সময়ে যখন সেই প্রযুক্তির কার্যকারিতা বা অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কোনো শক্ত প্রমাণই থাকে না। থ্যারানোসের কথাই ভাবুন। ঠিক। বাস্তবে মেশিনটা কাজ করার অনেক আগেই হাইপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, ট্রেলার তো হিট হয়ে গেল, এরপর কি হয়? সবাই কি টিকিট কাটার জন্য লাইন দেয়? মানে এই ব্যক্তিগত উত্তেজনাটা কিভাবে একটা সামাজিক জোয়ারে পরিণত হয়? ঠিক তাই। এরপর আসে দ্বিতীয় পর্যায়, আপসুইং। আপসুইং? যখন উদ্যোক্তার তৈরি করা সেই উত্তেজনাটা আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে না, এটা একটা সম্মিলিত উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। মিডিয়া, বিনিয়োগকারী, বিশেষজ্ঞরা, এমনকি সাধারণ মানুষ সকলেই স্রোতে গাঁ ভাসায়। প্রত্যাশার পারদ ক্রমশ চড়তে থাকে। একদম। সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে এটাই ভবিষ্যৎ, আর যারা এই ট্রেনে উঠবে না তারা পিছিয়ে পড়বে। আর এখানেই তো ঝুঁকির শুরু, তাই না? হ্যাঁ। কারণ এই আকাশ ছোঁয়া প্রত্যাশা তো সবসময় পূরণ হয় না। না। আমার মনে আছে ক্রিপ্টোকারেন্সির হাইপের সময়টা। আমার অনেক বন্ধু যারা বিনিয়োগ সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তারাও লাখো টাকা বিনিয়োগ করছিল। যখন পতনটা শুরু হলো, তখন শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, একটা মানসিক ধাক্কাও ছিল। মোহভঙ্গ। মনে হচ্ছিল যেন সবাই একটা ঘোরের মধ্যে ছিল আর কি। এটাই কি তাহলে তৃতীয় পর্যায়? আপনি একেবারে মোক্ষম জায়গায় ধরেছেন। তৃতীয় পর্যায় হলো ডাউন সুইং। ডাউন সুইং? যখন দেখা যায় যে অসাধারণ সব প্রতিশ্রুতি পূরণ হচ্ছে না, তখন শুরু হয় মোহভঙ্গ। যে আইডিয়া বা ব্যক্তিকে নিয়ে এত মাতামাতি ছিল, তার প্রতি তখন জন্মায় হতাশা, অবিশ্বাস এবং অনেক ক্ষেত্রে কলঙ্ক বা স্টিগমা। হ্যাঁ, কলঙ্ক। থ্যারানোসের ক্ষেত্রে ঠিক এটাই হয়েছে। একসময়কার হিরো তখন রাতারাতি ভিলেনে পরিণত হয়। কিন্তু এই যে পতনের কথা বলা হচ্ছে, এটা কি সবার ক্ষেত্রে একইভাবে কাজ করে? যেমন গার্লস বস ফেনোমেননের পতনটা অনেক বেশি ব্যক্তিগত আর কঠোর মনে হয়েছিল। এও অনেক কথা উঠেছিল।
এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রবন্ধটি কি এই বিষয়ে কিছু বলে যে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে হাইপের পতনটা কি ভিন্নভাবে দেখা হয়? দেখুন, এই নির্দিষ্ট প্রবন্ধটি সরাসরি এর উত্তর না দিলেও এই বিশেষ সংখ্যার অন্য একটি প্রবন্ধে গার্ল বস ফেনোমেনন নিয়ে আলোচনা আছে। ও আচ্ছা। আর এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে মিডিয়া প্রায়শ নারী এবং সংখ্যালঘু উদ্যোক্তাদের এক ধরনের অসম্ভব মানদণ্ডে বিচার করে। তাদের উত্থানকে যতটা আহ্বান করা হয়, পতনকে তার চেয়েও বেশি কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। তার মানে হাইপের সাইকেল কি সবার জন্য সমান নয়? সম্ভবত না। লিঙ্গ, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থান ভেদে এর তীব্রতা বদলে যেতেই পারে। এটা অবশ্যই ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটা দারুণ দিক। তার মানে গল্পটা শুধু উত্থান পতনেই শেষ নয়। আচ্ছা, চতুর্থ পর্যায়টা কি? সব কি ধ্বংসস্তূপেই শেষ হয়ে যায়, নাকি পুনরুত্থানের কোনো সম্ভাবনা থাকে? আমার তো মনে হয় অনেক প্রযুক্তি তো হারিয়েই যায় আর ফেরে না। যেমন ধরুন গুগল গ্লাস, ওটা নিয়েও তো অনেক হাইপ ছিল। আপনার সংশয়টা একদমই অমূলক নয়। আর এখানেই এই তত্ত্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টা। কি সেটা? চতুর্থ পর্যায় হলো রিভাইভাল। রিভাইভাল? আপনি ঠিকই বলেছেন। গুগল গ্লাসের মতো অনেক প্রোডাক্ট হারিয়ে যায়, কিন্তু অনেক সময় মূল ধারণা বা প্রযুক্তিটা হারিয়ে যায় না। আচ্ছা। এটা হয়তো কিছু সময় পর নতুন রূপে নতুন মোড়কে ফিরে আসে। যেমন ধরুন ইলেকট্রিক গাড়ি। ও হ্যাঁ, ঠিক। গত 100 বছরে এটা নিয়ে বেশ কয়েকবার হাইপ তৈরি হয়েছে, আবার চলেও গেছে। কিন্তু এখন দেখুন, এটি আমাদের বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভার্চুয়াল রিয়ালিটির ক্ষেত্রেও তো তাই হয়েছে। একদম। 90-এর দশকে এটা নিয়ে যে হাইপ ছিল তা ব্যর্থ হয়, কিন্তু এখন মেটাভার্সের হাত ধরে তা আবার ফিরে এসছে। বাহ, এই 4টি পর্যায় দিয়ে ভাবলে পুরো বিষয়টা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। হ্যাঁ। আচ্ছা, একজন নতুন গবেষকের জন্য এটা জানা খুব জরুরি যে লেখকরা এই তত্ত্বটা কিভাবে তৈরি করলেন। মানে এই হাইপ সাইকেলের ধারণাটা তারা পেলেন কোত্থেকে? তারা কি হাজার হাজার কোম্পানির ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন? না না। নাকি উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন? কারণ প্রবন্ধে বলা হয়েছে এটা কোনো নির্দিষ্ট ডেটাসেট বিশ্লেষণ করে তৈরি হয়নি। খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটি একটি ধারণাগত বা কনসেপচুয়াল প্রবন্ধ। কনসেপচুয়াল এর মানে হলো লেখকরা কোনো নতুন ডেটা সংগ্রহ করেননি, বরং তারা বিভিন্ন একাডেমিক শাখা থেকে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোকে একত্রিত করে একটি নতুন কাঠামো তৈরি করেছেন। অনেকটা বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে একটা নতুন নকশার চাদর বোনার মতো। বাহ, দারুণ অ্যানালগ। ঠিক তাই, তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে জ্ঞান ধার করে একটা নতুন ছবি তৈরি করেছেন। তো কোন কোন রঙের সুতো তারা ব্যবহার করেছেন? যেমন আমার মাথায় প্রথমেই আসছে অর্থনীতির কথা। এই যে হাইপের উত্থান পতন, এটা তো অনেকটা শেয়ার বাজারের বুদবুদের মতো শোনায়, তাই না? একদম ঠিক। যেমন 2000 সালের .com ক্র্যাশ। হ্যাঁ, তারা মূলত 3টি বড় জায়গা থেকে ধারণা নিয়েছেন। প্রথমত, অর্থনীতির ফিনান্সিয়াল বাবল বা অর্থনৈতিক বুদবুদের তত্ত্ব, যেখানে কোনো কারণ ছাড়াই সম্পদের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তারপর হঠাৎ ধস নামে। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় উৎসটা কি? আপনার কি মনে হয়? আচ্ছা, থেরানোসের মতো ঘটনায় তো শুধু আর্থিক বিষয় ছিল না, এর সাথে একটা ম্যানেজমেন্ট দর্শনও জড়িত ছিল, তাই না? একটা আইডিয়া হঠাৎ করে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আর সব কোম্পানি সেটার পেছনে ছোটে। যেমন একটা সময় সব জায়গায় 6 সিগমা বা বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো কৌশলগুলো নিয়ে মাতামাতি ছিল। অসাধারণ, আপনি ঠিক ধরেছেন। তাই নাকি? হ্যাঁ। দ্বিতীয় সূত্রটি হল ব্যবস্থাপনার ফ্যাড বা ম্যানেজমেন্ট ফ্যাডস অ্যান্ড ফ্যাশনের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কিভাবে কিছু ম্যানেজমেন্ট আইডিয়া কিছু সময়ের জন্য খুব জনপ্রিয় হয় এবং তারপর কিছুদিন পর সেই ক্রেজটা আর থাকে না। একদম। আর তৃতীয় উৎস আমার মনে হয় এই সব কিছুর পেছনে আছে আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের একটা সম্মিলিত আশা। আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে এই নতুন প্রযুক্তিটা আমাদের জীবন বদলে দেবে। একেবারে সঠিক। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গভীর উৎসটি হল সোশিওলজি অফ এক্সপেকটেশনস বা প্রত্যাশার সমাজতত্ত্ব। প্রত্যাশার সমাজতত্ত্ব? এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে যে ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের সম্মিলিত প্রত্যাশা কিভাবে আমাদের বর্তমানের সিদ্ধান্ত এবং কার্যকলাপকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আচ্ছা। আমরা যা হতে চলেছে বলে বিশ্বাস করি সেটাই অনেক সময় আমাদের কাজের চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি যদি সেই বিশ্বাসের কোনো বাস্তব
বাস্তব ভিত্তি নাও থাকে। তার মানে এই প্রবন্ধটি নিজে একটি তত্ত্ব তৈরি করার পাশাপাশি নতুন গবেষকদের এটাও শেখাচ্ছে যে কিভাবে বিভিন্ন জ্ঞানের শাখাকে একত্রিত করে নতুন কিছু তৈরি করা যায়। একদম। এটা শুধু একটা বিষয়ের গভীরে যাওয়া নয়, বরং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সেতু তৈরি করার মতো। ইন্টারেস্টিং। আর আরও একটা বিষয় আছে, এই প্রবন্ধটি আসলে জার্নাল অফ বিজনেস ভেঞ্চারিংয়ের একটি বিশেষ সংখ্যার ভূমিকা। ও, মানে হাইপের ওপর লেখা আরও অনেকগুলো প্রবন্ধ আছে সেই সংখ্যায়, আর সেই প্রবন্ধগুলোতে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা রয়েছে, যা একজন নতুন গবেষকের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। যেমন একটি প্রবন্ধে হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিস বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে যে হাইপ শব্দটি সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বিকশিত হয়েছে। তার মানে এখানে গুণগত এবং পরিমাণগত দু ধরনের গবেষণাই আছে। হ্যাঁ, যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই স্টার্টআপগুলোর ওপর একটি কোয়ান্টিটেটিভ বা পরিমাণগত গবেষণা করা হয়েছে। সেখানে ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে হাইপ কিভাবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। আর গুণগত? অন্যদিকে একটি ফিনটেক কোম্পানির ভেতরের গল্প নিয়ে গভীর কেস স্টাডি করা হয়েছে। একজন নতুন গবেষক এই প্রবন্ধগুলো থেকে বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারেন। এই পুরো প্রক্রিয়াটা, মানে এই হাইপ সাইকেল, এটা এতটাই শক্তিশালী এবং অনেক সময় ধ্বংসাত্মকও বটে। এটা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিষয়টাকে কি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত? মানে সমাজকে থ্যারানোসের মতো বড় ধরনের অর্থনৈতিক এবং মানবিক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে কি হাইপকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? এটা একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় একটি নীতিগত প্রশ্ন। একদিকে থ্যারানোসের মতো ঘটনা আমাদের বলে যে লাগামহীন হাইপ কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। বিনিয়োগকারীরা সর্বস্বান্ত হন, রোগীরা ভুল চিকিৎসার শিকার হন। ঠিক, কিন্তু অন্যদিকে যদি আমরা হাইপকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যাই, তাহলে সেটা কি উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া বা ইনোভেশনকে বাধাগ্রস্ত করবে? এটাও একটা ভাবার বিষয়। কারণ অনেক বড় এবং যুগান্তকারী আইডিয়ার শুরুতেও তো একটু হাইপের প্রয়োজন হয়, তাই না? যাতে মানুষ সেটা সম্ভাবনা দেখতে পায় এবং তাতে বিনিয়োগ করে। সত্যি, এটা একটা খুব সূক্ষ্ম ভারসাম্য। একদম। আর আজকাল তো পরিস্থিতি আরও জটিল। আগে হয়তো একটা বা দুটো বড় হাইপস থাকতো, এখন তো মনে হয় একই সাথে অনেকগুলো হাইপ চলছে। এআই, ব্লকচেন, মেটাভার্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। হ্যাঁ, একজন নতুন উদ্যোক্তা এই একাধিক তরঙ্গের মধ্যে নিজের ব্যবসাকে কিভাবে দাঁড় করাবেন? তিনি কি একটি তরঙ্গে সবার হবেন, নাকি একাধিক তরঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করবেন? এটাও ভবিষ্যতের জন্য একটা দারুণ প্রশ্ন। যখন একাধিক হাইপ একসাথে চলে, তখন মনোযোগ এবং পুঁজি দুটোই ভাগ হয়ে যায়। ঠিক। একজন উদ্যোক্তাকে তখন কৌশলগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তিনি কি নিজের ব্যবসাকে সবচেয়ে বড় হাইপের সাথে জুড়ে দেবেন, নাকি একটি ছোট কিন্তু সম্ভাবনাময় হাইপের অংশ হবেন? এর কোনো সহজ উত্তর নেই। তাহলে সব মিলিয়ে এই আলোচনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি, বিশেষ করে যারা নতুন ব্যবসা শুরু করছেন বা বিনিয়োগ করছেন, তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয় কি? উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো হাইপ একটি দুমুখ তলোয়ার। এই কথাটা বহুবার শোনা গেলেও এই প্রবন্ধটি এর গভীরতা দেখায়। একদিকে এটি খুব দ্রুত সম্পদ, প্রতিভা এবং মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করে, কিন্তু অন্যদিকে এটি এমন অবাস্তব প্রত্যাশা তৈরি করে যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। তাহলে উপায়? শিক্ষাটা হলো স্রোতে ঘা ভাসানোর সাথে সাথে একটা লাইফ বোটও তৈরি রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যাশাটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন বা এক্সপেকটেশন ম্যানেজমেন্ট, তার একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা শুরু থেকেই থাকতে হবে। এই প্রত্যাশা ম্যানেজ করার বিষয়ে কি কোনো গবেষণার উদাহরণ আছে? হ্যাঁ, ক্রাউড ফান্ডিংয়ের উপর করা একটি গবেষণা এই বিশেষ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যখন উদ্যোক্তারা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পণ্য ডেলিভারি দিতে দেরি করেন, যা প্রায়ই হয়, হ্যাঁ, তখন তারা সমর্থকদের শান্ত রাখতে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন। যেমন তারা বারবার আপডেট দেন, অগ্রগতির প্রমাণ দেখান, বা বলেন যে আরও ভালো মানের পণ্য দেওয়ার জন্য তাদের বেশি সময় লাগছে। ঠিক, কিন্তু এই কৌশলগুলো সবসময় কাজ করে না। একটা সময়ের পর মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আর গবেষকদের জন্য টেকওয়ে কি? গবেষকদের জন্য এই প্রবন্ধটি একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এটা আর শুধু ব্যবসা বা অর্থনীতির শুকনো হিসাবের মধ্যে আটকে নেই, বরং এটা দেখাচ্ছে যে একটা নতুন কোম্পানি দাঁড় করানোর পেছনে মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি আর সময়ের কত বড় ভূমিকা থাকে। তত্ত্বকে একত্রিত করে একটি নতুন এবং শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করা যায়,
গবেষণার মানে সবসময় নতুন ডেটা খোঁজা নয়, পুরনো জ্ঞানকে নতুনভাবে সাজানো একটা বড় গবেষণা। অসাধারণ। আলোচনাটা প্রায় শেষের দিকে। এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যে হাইপের জগৎটা কতটা জটিল এবং আকর্ষণীয়। ঠিক তাই। আর আমার কাছে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটি হলো ওই রিভাইভাল বা পুনরুত্থান নিয়ে। বলুন। একটি হাইপ যখন ব্যর্থ হয় এবং কলঙ্কিত হয়, যেমন গুগল গ্লাস বা সেগওয়ে, তখন সেই ধারণা বা প্রযুক্তি কিভাবে আবার ফিরে আসে? ভালো প্রশ্ন। মানুষ কি পুরনো ব্যর্থতাগুলো প্রস্ত ভুলে যায়, নাকি নতুন কোনো সমস্যার সমাধান হিসেবে সেটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়? এই পুনরুত্থানের প্রক্রিয়াটা ঠিক কিভাবে কাজ করে? হ্যাঁ, এটা বোঝাটা ভবিষ্যতের জন্য খুব জরুরি। এটা শুধু প্রযুক্তি বা ব্যবসার বিষয় নয়, এটা আমাদের সম্মিলিত স্মৃতি, বিস্মৃতি এবং ক্ষমারও এক প্রতিচ্ছবি। বাহ, এটা একটা গভীর ভাবনা। আমরা একটা ব্যর্থ ধারণাকে আবার বিশ্বাস করার জন্য কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত করি। এটা শুধু প্রযুক্তি নয়, মানুষের আশা আর স্বপ্নেরও গল্প। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का जिक्र तो हर जगह है। ऐसा लगता है जैसे हर दूसरे दिन कोई नई एआई कंपनी खरबों डॉलर की बन जाती है। लेकिन अभी हाल ही में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि एआई शायद एक बबल में है, एक बुलबुले में जो कभी भी फट सकता है। पर साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनकी कंपनी इस उतार चढ़ाव को झेल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे 2000 के .com क्रैश के बाद Amazon बच गई थी और आज खैर दुनिया पर राज कर रही है। और ये बात हमें सीधे उस कॉन्सेप्ट पर ले आती है जिसकी आज हम परतें उधेड़ने वाले हैं, हाइप। किसी नई टेक्नोलॉजी या बिजनेस को लेकर ये जो जबरदस्त उम्मीदों का तूफान उठता है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये बस बाजार का पागलपन है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स इस तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं या वो खुद इसकी लहरों में बह जाते हैं? इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हमारी चर्चा का केंद्र है एक बहुत ही शानदार एकेडमिक लेख। इसका शीर्षक है हाइप इन एंटरप्रेन्योरियल सेटिंग्स। ये लेख उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा लेख नहीं है, ये दुनिया के सबसे सम्मानित बिजनेस जर्नल्स में से एक जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग में प्रकाशित हुआ है। इसे समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये जर्नल FT50 फाइनेंशियल टाइम्स की टॉप 50 जर्नल्स की लिस्ट, बिल्कुल, जो अकादमिक जगत में एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। और इसके लेखक भी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। राघव गरुड़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से है, नेल्सन फिलिप्स UC सांता बार्बरा से, यूलिया स्नेहुर IESC बिजनेस स्कूल से, लेवलिन DW थॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी बिजनेस स्कूल और चार्लिन जिट्समा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से। मतलब इन सब ने मिलकर इस विषय पर काम किया है। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा उस लेख की एक झलक भर है। हम खास तौर पर उन सभी से गुजारिश करेंगे जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना सफर शुरू कर रहे हैं कि वे इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें। हाँ, ये बहुत ही बारीकी से लिखा गया और क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू किया गया आर्टिकल है। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस लेख की दुनिया में उतरते हैं। अगर किसी को समझाना हो जो रिसर्च की दुनिया में नया है, तो आसान भाषा में ये लेख किस बारे में है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये लेख समझाता है कि बिजनेस में हाइप सिर्फ शोर शराबा या मार्केटिंग का फंडा नहीं है। अच्छा। ये पूरा एक मौसम चक्र जैसा है जो आता है और जाता है। लेखकों ने इसे हाइप साइकिल का नाम दिया है, जिसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण, ठीक है। पहला है हाइपिंग, जब कोई उद्यमी अपने आइडिया को भविष्य की एक बहुत बड़ी और रोमांचक कहानी बनाकर पेश करता है। दूसरा है अपस्विंग, जब ये कहानी आग की तरह फैल जाती है। मीडिया से लेकर निवेशक तक सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तीसरा चरण है डाउनस्विंग, जब उम्मीदों का पहाड़ हकीकत की जमीन से टकराता है और सब कुछ बिखरने लगता है। और चौथा और शायद सबसे दिलचस्प चरण है रिवाइवल, जब सालों बाद वही नाकामयाब आइडिया एक नए रूप में, नए माहौल में फिर से जिंदा हो जाता है। ये लेख इसी पूरे चक्र का एक सैद्धांतिक नक्शा पेश करता है। चलिए इस हाइप साइकिल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक एक करके इन चरणों पर बात करते हैं। पहला चरण हाइपिंग,
ये किसी आम मार्केटिंग कैंपेन से अलग कैसे है? मतलब हर कोई अपने प्रोडक्ट की तारीफ तो करता ही है। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर सारा खेल है। हाइपिंग सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स बताने के बारे में नहीं है, ये भविष्य को फ्रेम करने के बारे में है। उद्यमी एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो आज की हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ी हो। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास एक बेहतर बैटरी है, वो कहता है मैं दुनिया की एनर्जी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो विजन बहुत बड़ा होता है। हाँ, और इसके लिए वो 3 चीजों का सहारा लेता है। पहला, कहानियां। दूसरा, सोशल प्रूफ, मतलब किसी प्रभावशाली व्यक्ति या संस्था का समर्थन दिखाना। और तीसरा, मटेरियल प्रूफ, मतलब एक शुरुआती प्रोटोटाइप या डेमो, भले ही वो पूरी तरह काम ना कर रहा हो, बस ये दिखाने के लिए कि सपना सच हो सकता है। और जब ये कोशिश कामयाब हो जाती है तब आता है अपस्विंग, उछाल का दौर। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो है ना? एक उद्यमी कैसे समझेगा कि वो एक अच्छी लहर पर सवार है या एक खतरनाक हाइप के बुलबुले में? यहीं पर बात नाजुक हो जाती है। अपस्विंग के दौर में कहानी उद्यमी के हाथ से निकलकर जनता की हो जाती है। मीडिया, निवेशक, शुरुआती ग्राहक सब इस लहर में शामिल हो जाते हैं। लेख में इसे इंफॉर्मेशन कैस्केड कहा गया है। इंफॉर्मेशन कैस्केड, वो क्या होता है? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी अनजान शहर में खाने की जगह ढूंढ रहे हो और एक रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखकर मान लेते हैं कि यहीं का खाना सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल, भले ही आपको मेन्यू के बारे में कुछ ना पता हो, बस भीड़ देखकर आप फैसला ले लेते हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया में भी यही होता है। लोग दूसरों को देखकर निवेश करने लगते हैं, ये मानकर कि अगर इतने बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी। इस स्टेज पर उद्यमी का अपनी कहानी पर से नियंत्रण खत्म होने लगता है और यहीं से डाउनस्विंग यानी गिरावट की जमीन तैयार होती है। जब उम्मीदें आसमान पर हों और प्रोडक्ट जमीन पर, तो गिरना तो तय है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद थेरेनोस और एलिजाबेथ होम्स का है। बिल्कुल सही उदाहरण है। डाउनस्विंग तब शुरू होता है जब वादे और हकीकत के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है। जो मीडिया कल तक तारीफों के पुल बांध रहा था, वही अब सवालों की बौछार करने लगता है। जो टेक्नोलॉजी कल तक क्रांतिकारी लग रही थी, आज धोखा लगने लगती है। लेख में वेब वैन का क्लासिक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, साल 1999 में जब इंटरनेट डायल अप की कछुआ चाल से चलता था, कोई आपसे कह रहा था कि वो 1 घंटे में आपके घर ताजा सब्जी पहुंचाएगा। ये तो उस वक्त चांद पर जाने जैसा प्लान था। जाहिर है, उन्हें लेकर जबरदस्त हाइप बनी, अरबों डॉलर का निवेश आया और फिर वो उतनी ही बुरी तरह फेल हुए। जो चीजें कभी कूल मानी जाती थी, वे अब शर्मिंदगी का कारण बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है, रिवाइवल। आमतौर पर तो हम मानते हैं कि फेलियर मतलब कहानी खत्म, पर ये लेख कहता है कि नहीं, कहानी अभी बाकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ज़ेप्टो या ब्लिंकिट असल में वेब वैन के मलबे पर खड़ी हैं कि उस एक कंपनी का बुरी तरह फेल होना हजारों सफल कंपनियों के लिए जरूरी था? बिल्कुल, यही इस थ्योरी का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। असफलता अंत नहीं है, वो बस एक डॉर्मेंट, मतलब एक सुस्त अवस्था है। उस वेंचर के पीछे की टेक्नोलॉजी, उसका बिजनेस मॉडल, उसके आइडियाज, वो खत्म नहीं होते, वे बस सतह के नीचे चले जाते हैं, सही समय और सही टेक्नोलॉजी का इंतजार करते हुए। अच्छा, जब वेब वैन फेल हुआ तो ऑनलाइन ग्रोसरी का आइडिया भी बदनाम हो गया। लेकिन सालों बाद जब इंटरनेट तेज हुआ, स्मार्टफोन्स आए, पेमेंट सिस्टम आसान हुए, हाँ, और लोग ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हो गए, तो वही आइडिया वापस आया। आज जो हम 10 मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी देखते हैं, वो वेब वैन के ही सपने का एक सफल और विकसित रूप है। तो मतलब असफलता ने भविष्य की सफलता के लिए रास्ता साफ किया। सही कहा। वर्चुअल रियलिटी के साथ भी तो यही हुआ है। 90 के दशक से उसकी हाइप कई बार बनी और बिगड़ी। ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मेरे मन में एक शक है। हाइप, उत्साह, निराशा, ये सब तो भावनाओं वाली बातें हैं। कोई रिसर्चर इन चीजों को नापता कैसे है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक तरीका है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इसी से एकेडमिक रिसर्च कहानियों से अलग होती है। ये लेख खुद एक स्पेशल इशू की भूमिका है, तो ये सीधे तौर पर अपना डेटा पेश नहीं करता, बल्कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है। लेकिन ये उन दूसरे पेपर्स का जिक्र करता है जो स्पेशल इशू का हिस्सा हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि हाइप को स्टडी करने के कितने मजेदार और मजबूत तरीके हैं। जैसे कि? मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी है कि इस तरह की चीजों पर रिसर्च होती कैसे है। एक तरीका तो बड़ा ही अनोखा था। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने
शब्दों के जासूस बनकर हाइप शब्द का पीछा किया। उन्होंने 100 साल पुराने शब्दकोशों, अखबारों और किताबों को खंगाला, ये देखने के लिए कि इस शब्द का मतलब समाज में कैसे बदला। वाह। पहले इसका मतलब धोखाधड़ी या छल से जड़ा था, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बन गया। ये बदलाव हमें दिखाता है कि समाज नई टेक्नोलॉजी और बड़े वादों को लेकर कैसे अपनी सोच बदलता है। मतलब इतिहास के पन्नों में हाइप के सुराग ढूंढना। और कोई तरीका? हाँ, एक और स्टडी में एक लैब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 148 मीडिया कर्मियों को कुछ उद्यमियों के वीडियो दिखाए। इन वीडियो में कुछ उद्यमी बहुत शांत और विनम्र थे, जबकि कुछ बहुत स्वैगर मतलब आत्मविश्वास और अकड़ दिखा रहे थे। अच्छा। फिर उन्होंने मीडिया कर्मियों से पूछा कि वे किसके बारे में कहानी लिखना चाहेंगे। नतीजा ये निकला कि स्वैगर वाले उद्यमियों को ज्यादा कवरेज मिलने की संभावना थी। ये दिखाता है कि उद्यमी का अंदाज भी हाइप बनाने में एक बड़ा रोल निभाता है। मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के तरीके इस्तेमाल हुए, नंबरों का खेल भी और कहानियों का विश्लेषण भी। बिल्कुल। एक पेपर ने एआई स्टार्टअप्स के डेटा मतलब क्रंच बेस से डेटा लेकर उस पर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने कंप्यूटर को हजारों प्रेस रिलीज और फंडिंग अनाउंसमेंट पढ़ना सिखाया। हाँ। ताकि वो हाइप वाले शब्दों को पहचान सकें। हाँ, और उन्होंने पाया कि हाइप और फंडिंग के बीच एक उल्टा यू आकार का रिश्ता है। अच्छा, तो हाइप और फंडिंग का रिश्ता एक उल्टे यू जैसा है। मतलब थोड़ा दिखावा जरूरी है पर ज्यादा दिखावा ले डूबेगा। ये तो उद्यमियों के लिए बहुत बड़ी सीख है। एकदम सही। एक हद तक हाइप आपको फंडिंग दिलाने में मदद करती है, पर उस हद के बाद निवेशक आपसे डरने लगते हैं कि कहीं ये सिर्फ खोखले वादे तो नहीं। दूसरी तरफ एक और पेपर ने गर्ल बॉस फिनोमेनन पर करीब 2671 मीडिया लेखों का विश्लेषण किया। ये समझने के लिए कि कैसे महिला उद्यमियों को लेकर एक सकारात्मक हाइप बनी और फिर कैसे वही हाइप उनके खिलाफ हो गई। सही। और एक अन्य स्टडी ने तो एक फिनटेक वेंचर के साथ सालों तक काम किया। उनकी केस स्टडी की, इंटरव्यू लिए, उनके दस्तावेज देखे, ये समझने के लिए कि हाइप कंपनी के अंदर कैसे काम करती है। ये सब दिखाता है कि एक ही विषय पर रिसर्च करने के कितने अलग अलग और मजबूत तरीके हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? अगर हमें इसके मुख्य निष्कर्षों को समेटना हो तो एक एकेडमिक रिसर्चर और एक उद्यमी के लिए इसके क्या मायने हैं? अकादमिक जगत के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हाइप को सिर्फ बाजार का शोर समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सामाजिक घटना है जिसका अध्ययन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यह भविष्य में रिसर्च के लिए कई रास्ते खोलता है। जैसे क्या कुछ खास तरह के व्यक्तित्व वाले उद्यमी हाइप बनाने में बेहतर होते हैं, या क्या कुछ इकोसिस्टम जैसे सिलिकॉन वैली अपनी बनावट की वजह से ही हाइप को तेजी से बढ़ाते और फिर खत्म करते हैं। और उद्यमियों के लिए, अगर मैं एक उद्यमी हूँ जो ये सुन रही हूँ, तो मुझे हाइप बनानी चाहिए या इसे दूर भागना चाहिए? उनके लिए ये एक चेतावनी और एक अवसर दोनों है। चेतावनी ये है कि हाइप एक दोधारी तलवार है। ये शुरुआती दौर में आपको टैलेंट, ग्राहक और पैसा मतलब सारे संसाधन दिला सकती हैं, लेकिन ये आपसे अवास्तविक उम्मीदें भी जोड़ देती है जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन होता है। गर्ल बॉस का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे एक बार कहानी आपके हाथ से निकल जाए तो वो आपको और आपके जैसे दूसरे उद्यमियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक अच्छी कहानी एक पिंजरा भी बन सकती है। और अवसर क्या है? अवसर ये है कि अगर आप इस साइकिल को समझते हैं तो आप इसके गुलाम नहीं बनेंगे। आप डाउन स्विंग से घबराएंगे नहीं। आप समझ पाएंगे कि असफलता के बाद भी आपके आइडिया या टेक्नोलॉजी की वैल्यू खत्म नहीं होती, उसे भविष्य में एक नए मौके के लिए बचाया जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हाइप को बनाना जरूरी है पर उसे मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। शायद सफलता का राज जोर जोर से चिल्लाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कहानी सुनाने में है। ये लेख इस विचार पर समाप्त होता है कि आज के उद्यमी एक नहीं बल्कि कई हाइप साइकिलों के बीच काम कर रहे हैं। एक तरफ एआई की लहर है, दूसरी तरफ ब्लॉकचेन, फिर मेटावर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब लहरें एक साथ एक ही समंदर में उठ रही हैं। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में सबसे बड़ा उद्यमशीलता कौशल शायद एक नई हाइप बनाना नहीं, बल्कि इन आपस में जुड़ी हुई, कभी कभी टकराती हुई लहरों पर संतुलन बनाना है बिना डूबे। जब इतनी सारी लहरें एक साथ उठ रही हों तो कोई कैसे पहचाने कि कौन सी लहर सिर्फ एक बुलबुला है जो कुछ ही पलों में फट जाएगा और कौन सी भविष्य में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का एक सुनामी का संकेत है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।
Stellen Sie sich das mal vor. Sie waren live dabei, als einer der größten Hype-Zusammenbrüche der letzten Jahre passierte. Der Fall von Theranos. Die Gründerin Elizabeth Holmes ist im Gefängnis. Hunderte Millionen Dollar sind einfach in Rauch aufgegangen. Das Vertrauen in eine ganze Branche ist erschüttert. Und jetzt, nur wenige Jahre später, gründet ihr Ehemann Billy Evans ein neues Diagnostik-Startup. Es verspricht, Achtung, einen radikal neuen Ansatz für Gesundheitstests. Klingelt da was bei Ihnen? Würden Sie einer solchen Idee, auch wenn sie in einem neuen Gewand daherkommt, eine zweite Chance geben? Genau diese Frage nach dem schmalen Grat zwischen Scheitern, Wiedergeburt und, ja, vielleicht auch Dreistigkeit, die steht heute im Zentrum unserer gemeinsamen Analyse. Und um diese Frage zu beleuchten, schauen wir uns eine wirklich außergewöhnliche Quelle an. Es ist der Einführungsartikel zu einem Sonderheft des Journal of Business Venturing. Der Titel ist Hype in Entrepreneurial Settings. Und da müssen wir die Glaubwürdigkeit wirklich betonen. Absolut. Dieses Journal ist auf der FT50-Liste, gehört also zur absoluten Weltspitze der Managementforschung. Man könnte sagen, das ist die Champions League. Die sind dementsprechend auch ein echtes Dream-Team des Fachs. Raghu Garud von der University of Pennsylvania, Nelson Phillips von der UC Santa Barbara, Julius Nihur von der IISE Business School und ja, weitere Koryphäen aus Sydney und Michigan. Das ist wirklich beeindruckend. Und es unterstreicht, dass wir hier nicht über irgendeine beiläufige Meinung sprechen, sondern über extrem fundierte Forschung. Deshalb, und das ist uns wichtig, eine Anregung für Sie. Wenn Sie dieses Thema genauso packt wie uns, dann nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie diesen Artikel selbst. Er ist ein Meisterstück darin, wie man ein so schwer fassbares Phänomen wie Hype analytisch zerlegen kann. Den Link packen wir Ihnen wie immer in die Shownotes. Bevor wir jetzt aber in die Details abtauchen, was ist die Kernaussage des Papers? Im Grunde ist sie ganz einfach. Hype ist kein Zufall. Er ist kein unkontrollierbares Naturereignis, sondern ein sogenannter Hype-Zyklus. Genau. Wichtig ist dabei, dass Hype hier nicht nur als simple Übertreibung verstanden wird. Die Definition ist vielschichtiger. Es ist eine kollektive Vision einer aufregenden Zukunft, die sich durch die Begeisterung vieler Menschen selbst verstärkt und immer weiter anwächst. Und der Artikel teilt das Ganze in 4 Phasen auf. Das Hypen als Zündfunke, der Aufschwung als Phase der Euphorie, dann der Abschwung als Moment der Ernüchterung und die Wiederbelebung, die zweite Chance. Okay, dann lassen Sie uns diesen Zyklus doch mal durchgehen. Phase 1, das Hypen, also die Initialzündung. Der Artikel beschreibt das als eine gezielte unternehmerische Anstrengung, eine Vision zu verkaufen, oft lange bevor es handfeste Beweise gibt. Beweise für die technische oder wirtschaftliche Machbarkeit, genau. Es geht ums richtige Framing. Und einer der Studien im Sonderheft von Heupel und Kollegen bringt da einen faszinierenden Begriff ins Spiel. Swagger. Swagger, ja? Man könnte das mit Angeberei oder zur Schau gestellter Lässigkeit übersetzen. Dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein. Aber reicht das? Reicht Angeberei allein aus? Genau das ist die Frage, die sich die Forscher gestellt haben. Reicht diese coole Fassade aus, um Investoren und Journalisten zu überzeugen? Und die Antwort ist ein klares Nein. Swagger allein, das verpufft. Es ist die Kombination mit echter, spürbarer Leidenschaft, Passion nennen sie es, die den Funken überspringen lässt. Die Autoren haben dafür ein wunderbares Bild. Es braucht the sizzle and the steak. Also das aufregende Brutzeln in der Pfanne, aber eben auch das saftige Steak. Ganz genau. Die Präsentation und die authentische emotionale Bindung an die Idee, die müssen zusammenkommen. Und das ist ja genau das, was bei Elizabeth Holmes so perfekt funktioniert hat. Sie hatte diesen unglaublichen Swagger in ihrem schwarzen Rollkragenpullover mit dieser tiefen Stimme. Sie strahlte eine absolute unerschütterliche Selbstsicherheit aus. Ja. Gleichzeitig hat sie aber alle mit ihrer vermeintlichen Passion angesteckt, mit dieser Mission, das Gesundheitswesen zu revolutionieren. Die Inszenierung war perfekt. Das Sizzle and the Steak schien vorhanden. Auch wenn das Steak, wie wir heute wissen, gar nicht existierte. Eben. Absolut. Und das Spannende ist, wie die Forscher das belegt haben. Das ist ja nicht nur eine Behauptung. Sie haben das Ganze in einem Experiment mit 148 Medienvertretern getestet, denen sie verschiedene Unternehmerpitches vorgelegt haben
Mal nur mit Swagger, mal nur mit Passion? Mal mit beidem. Und das Ergebnis war eindeutig. Das zeigt, wie robust diese Erkenntnisse sind und wie man so etwas Abstraktes wie Überzeugungskraft messbar machen kann. Und wenn diese Mischung aus Swagger und Passion zündet, dann verselbstständigt sich das Ganze, oder? Dann reden plötzlich alle darüber, es entsteht eine Art Sogwirkung. Dann sind wir in Phase 2, dem Aufschwung. Exakt. Das ist der Moment, den der Artikel als kollektives Aufbrausen beschreibt. Es ist nicht mehr nur der Gründer, der die Trommel rührt, Sondern? Plötzlich steigen die Medien ein, Investoren, Analysten, erste Kunden. Sie alle verstärken die Botschaft und erzählen die Geschichte weiter. Es entstehen sogenannte Informationskaskaden. Man glaubt der Story, weil alle anderen auch daran zu glauben scheinen. Genau. Ein zentraler Mechanismus hier ist die generative Nachahmung. Andere Unternehmer sehen den Hype und springen auf den Zug auf. Und dann gibt es plötzlich Dutzende Firmen, die das Gleiche versprechen. Richtig, was die Erwartungen an die gesamte Technologie oder Branche noch weiter in die Höhe treibt. Bei Theranos war das ja fast schon extrem. Plötzlich war sie auf jedem Magazincover, wurde als der nächste Steve Jobs gefeiert. Hochkarätige Investoren und Politiker stiegen ein, ohne die Technologie je wirklich verstanden zu haben. Die Angst, etwas zu verpassen. Die berühmte FOMO, die war riesig. Niemand wollte derjenige sein, der diese Revolution verschlafen hat. Und genau hier wird es gefährlich. Denn Hype ist eine Dosisfrage. Eine andere Studie im Sonderheft von Radi und Kollegen hat sich tausende KI-Startups angesehen. Und, was haben sie gefunden? Sie fanden eine umgekehrte U-Kurve. Ein bisschen Hype hilft, um eine erste Finanzierung zu bekommen und Aufmerksamkeit zu erregen. Aber zu viel Hype schadet. Wann kippt das? Irgendwann werden die Versprechen zu unglaubwürdig. Die Erwartungen sind so überzogen, dass sie gar nicht mehr erfüllt werden können. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit und macht erfahrene Investoren erst recht skeptisch. Man muss also sozusagen die richtige Lautstärke finden. Laut genug, um gehört zu werden, aber nicht so laut, dass es schrill und unglaubwürdig wird. Genau darum geht es. Und auch hier ist der methodische Ansatz wieder faszinierend. Die Forscher haben das nicht aus dem Bauch heraus behauptet. Nein, sie haben mit ökonomischen Modellen und maschinellen Lernen die Pressemitteilungen und die Finanzierungsrunden analysiert. Sie konnten also quantifizieren, wann der Kipppunkt erreicht ist. Exakt. Ab welchem Punkt der Hype von einem positiven in einen negativen Faktor umschlägt. Aber wie wir wissen, hält die größte Euphorie nicht ewig. Die Schwerkraft setzt irgendwann ein. Das führt uns unweigerlich zu Phase 3, dem Abschwung, der großen Ernüchterung. Oft sind es ja verpasste Deadlines, enttäuschende Produkte oder einfach nur ein kritischer Bericht, der die Blase zum Platzen bringt. Ja, und dieser Abschwung ist oft genauso emotional und kollektiv wie der Aufschwung, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Die Emotionen schlagen um. Von Euphorie in Enttäuschung, Wut und Schuldzuweisungen. Ein besonders eindringliches Beispiel, das der Artikel hier analysiert, ist der Hype um den sogenannten Girlboss. Oh ja, daran erinnere ich mich gut. Anfangs war das ein gefeiertes, feministisches Ideal. Die junge, stylische, erfolgreiche Unternehmerin. Genau. Plötzlich wurden Frauen, die Unternehmen gründeten, mit völlig surrealen Erwartungen konfrontiert. Sie sollten nicht nur ein knallhartes Business führen, sondern dabei auch noch perfekt aussehen, sozial engagiert sein, eine tolle Mutter sein und auf Instagram eine makellose Fassade pflegen. Ein unmenschlicher Erwartungsdruck. Total. Und hier zeigt eine Studie von Byrne und Giuliani etwas wirklich Perfides. Die gleichen Medien, die diesen Girlboss-Hype erst geschaffen hatten, stürzten sich genüsslich auf das Scheitern. Genau, sie nutzten das Scheitern einzelner Frauen, um die gesamte Kategorie zu dämonisieren. Das Scheitern einer einzelnen Unternehmerin wurde dann nicht als individuelles Geschäftsrisiko gewertet, sondern als Beweis dafür, dass das ganze Girlboss-Konzept eine Lüge war. Richtig. Und das verdeutlicht eine der größten Gefahren von Hype, die der Artikel herausarbeitet. Für nicht dominante Gruppen, ob Frauen, Minderheiten oder andere, kann Hype ein zweischneidiges Schwert sein. Es schafft eine Plattform, aber erzeugt auch unrealistische Erwartungen. Und ein Scheitern wird dann nicht nur dem Individuum angelastet, sondern zur Stigmatisierung der ganzen Gruppe genutzt. Und der Abschwung bei Theranos war ja der Inbegriff davon. Sobald die ersten kritischen Berichte des Wall Street Journals kamen und die Fassade aus Swagger und Passionrisse bekam, brach alles zusammen. Die Euphorie schlug in offene Wut und Betrugsvorwürfe um.
Der Fall war brutal und hat eine ganze Industrie in Verruf gebracht. Das bringt uns aber wieder zurück zu unserer Ausgangsfrage und zur letzten Phase des Zyklus, der Wiederbelebung. Wie kann eine Idee nach einem so tiefen Fall überhaupt wieder auferstehen? Das ist der vielleicht hoffnungsvollste Teil des Zyklus. Der Artikel argumentiert, dass der Lärm und das Stigma des Scheiterns mit der Zeit verblassen. Aber was bleibt? Was oft bleibt, sind wertvolle Reste. Die zugrunde liegende Technologie, die gelernten Lektionen, die Infrastruktur. Okay, ein Beispiel. Denken Sie an die Dotcom-Blase. Webvan, einer der größten Pleitegeier damals, wollte Lebensmittel online verkaufen und liefern. Die Idee wurde als gescheitert verspottet. Aber das Geschäftsmodell selbst, das lebt heute in unzähligen, erfolgreichen Lieferdiensten wie Gorillas oder Flink weiter. Die Zeit war damals einfach noch nicht reif. Oder Elektroautos. Die hatten schon vor 20 Jahren einen ersten Hype, dann galten sie lange als unpraktikabel. Heute sind sie aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Es brauchte einfach mehrere Zyklen aus Aufstieg und Fall, bis die Technologie und der Markt bereit waren. Der Artikel beschreibt ja 2 Wege, wie so eine Wiederbelebung ablaufen kann. Der eine ist substanziell. Richtig. Bei der substanziellen Wiederbelebung werden die übrig gebliebenen Werte, eine bestimmte Software, ein Patent, genommen und neu eingesetzt, um ein ganz konkretes, messbares Problem zu lösen. Der Fokus verschiebt sich also? Genau. Weg von der großen revolutionären Vision hin zu einem pragmatischen Nutzen. Man will nicht mehr die Welt verändern, sondern erst einmal beweisen, dass die Technologie im Kleinen einen echten Mehrwert bietet. Man holt die Idee quasi vom Himmel der großen Versprechen zurück auf den Boden der Tatsachen. Perfekt gesagt. Okay, also der eine Weg ist, die Substanz zu retten und neu zu beweisen. Aber was, wenn die Technologie selbst noch gar nicht so weit ist oder die ursprüngliche Idee einfach verbrannt ist? Kann man den Traum nicht einfach neu anstreichen, ihm einen neuen Namen geben und hoffen, dass die Leute den alten Fehlschlag vergessen haben? Das ist exakt der zweite Weg, den der Artikel beschreibt, der symbolische. Hier werden die alten Ideen unter einem neuen Label, einem neuen Namen, neu verpackt. Die Konzepte sind dieselben, aber der Begriff ist frisch. Und unbelastet. Was nach dem Dotcom-Crash als gescheitert galt, tauchte Jahre später unter Begriffen wie RFID, Internet of Things oder Web 2.0 wieder auf. Das ist ja eine clevere Strategie. Ja, um das Stigma der Vergangenheit abzuschütteln und einen neuen Hype-Zyklus zu starten. Und wenn wir jetzt auf unser Anfangsbeispiel zurückkommen, auf Billy Evans, den Ehemann von Elizabeth Holmes, mit seinem neuen Diagnostik-Startup, das ist ja die Millionen-Dollar-Frage, die sich jeder stellt. Welchen Weg versucht er zu gehen? Genau. Ist es eine substanzielle Wiederbelebung, weil er vielleicht aus den technologischen Fehlern von Theranos gelernt hat und jetzt eine wirklich funktionierende Lösung anbietet? Oder ist es nur eine symbolische Wiederbelebung, der Versuch, den alten Traum mit neuem Namen und neuem Gesicht neu zu verkaufen? Genau das ist die kritische Frage, die dieses Framework uns an die Hand gibt, um solche Fälle zu analysieren. Wir können uns jetzt fragen, spricht er über große Visionen oder über konkrete, nachweisbare Ergebnisse? Sucht er den lauten Hype oder arbeitet er im Stillen? Exakt. Arbeitet er daran, Vertrauen durch Fakten aufzubauen? Das Modell gibt uns die Werkzeuge, um nicht nur emotional, sondern analytisch auf solche Comeback-Versuche zu blicken. Fassen wir das mal zusammen. Was können wir aus dieser Analyse des Hype-Zyklus mitnehmen? Egal, ob wir in der Forschung sind, in einem Unternehmen oder einfach nur als Beobachter. Ich denke, das Wichtigste ist die Erkenntnis, dass Hype ein strukturiertes Phänomen ist, kein reines Chaos. Wenn man die Phasen versteht, erkennt man Muster. Genau. Und für Unternehmer und Manager bedeutet das, dass sie Hype strategisch nutzen können. Sie können sich fragen, in welcher Phase befinden wir uns gerade? Müssen wir einen Hype entfachen oder ist es an der Zeit, die Erwartungen aktiv zu managen? Ja, um einen harten Absturz zu vermeiden. Es geht darum, nicht vom Hype getrieben zu werden, sondern ihn bewusst zu gestalten. Und für uns als Investoren, Konsumenten oder einfach nur als Mediennutzer, was gilt da? Für uns alle gilt, seien Sie sich der kollektiven Dynamik bewusst. Die Angst, etwas zu verpassen, FOMO, ist das Hauptmerkmal der Aufschwungphase. Wenn plötzlich alle über dasselbe Thema reden und es nur noch in den schillerndsten Farben malen, sollten unsere kritischen Antennen ausfahren.
Dieses Framework hilft dabei, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, was ist hier die Substanz und was ist nur die heiße Luft des kollektiven Aufbrausens. Eine kritische Analyse ist also der beste Schutz. Ja, davor auf geplatzte Blasen hereinzufallen. Das führt uns zu einem letzten Gedanken, der uns beim Lesen des Artikels kam. Ja, der Artikel zitiert Sam Altman, den CEO von OpenAI. Und der gibt selbst ganz offen zu, dass sich die künstliche Intelligenz gerade in einer massiven Hypeblase befindet. Er weiß es und sagt es trotzdem. Wenn wir also gerade mitten im vielleicht größten technologischen Hypezyklus unserer Zeit leben, dann stellt sich doch für uns alle die Frage: Wie können wir dieses akademische Modell in Echtzeit anwenden? Wie unterscheiden wir, während der Sturm tobt, zwischen dem tatsächlichen transformativen Potenzial einer Technologie wie KI und den völlig aufgeblasenen, unerfüllbaren Versprechen? Und es wird ja noch komplexer. Was passiert, wenn, so wie wir es gerade erleben, mehrere riesige Hypezyklen wie KI, Blockchain und das Metaverse gleichzeitig ablaufen? Wenn sie sich überschneiden, gegenseitig verstärken? Oder sogar kannibalisieren? Sind unsere alten Analysewerkzeuge überhaupt noch ausreichend für diese neue Komplexität? Oder brauchen wir ein ganz neues Verständnis davon, wie Hype im 21. Jahrhundert funktioniert?